बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ारग नहीं बैठना चाहते, फ़ारग वक्त में अपना कोई ना कोई काम, कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिससे उनकी माहाना आमदन में ख़ातर-ख्वाह इजाफ़ा हो सके। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपनी माहाना आमदन को मज़ीद बढ़ाने की पोजीशन में होते हैं और उसे बढ़ाने के चक्कर में होते हैं, इसीलिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस और भी किया जाए जिससे उनकी माहाना आमदन में इजाफ़ा हो सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच होती है कि इंसान जब फ़ारग हो तो उसे कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसकी माहाना आमदन में ख़ातर-ख्वाह इजाफ़ा हो सके। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां से आप बड़ी आसानी से हज़ारों लाखों रुपए माहाना तक कमा सकते हैं। सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होगी, और मेहनत दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें मेहनत की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं मेहनत करके। तो जितनी आपकी काबिलियत होगी, जितना आप अच्छा टैलेंट दिखाएंगे वहाँ पे, तो टीचिंग का शोबा है तो एक एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आप अपनी मादरी ज़ुबानें सिखा सकते हैं और उसके बदले में आप हज़ारों डॉलर या लाखों रुपए माहाना तक कमा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी दिलजोई के साथ काम करते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ आप वहाँ से अपनी माहाना अर्निंग कर सकते हैं। अपने काम के साथ, अपने बिज़नेस के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम इस जॉब को करके बड़ी आसानी के साथ हज़ारों डॉलर या लाखों रुपए पाकिस्तानी आप बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो हम अपने चैनल पे इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहते हैं, तो जो आप लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल पेज ओपन कर लें। तो यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है italki.com। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखने के लिए और सिखाने के लिए। आप भी अगर कोई ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके, तो मुख्तलिफ़ टीचर हैं, हज़ारों टीचर हैं, तो आप किसी भी टीचर से अपनी ज़ुबान सीख सकते हैं, मतलूबा ज़ुबान सीख सकते हैं। या अगर आप कोई ज़ुबान सिखाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी ज़ुबान हो, ये लाजमी नहीं है कि आप को कोई ज़ुबान सिखाने के लिए पहले ज़ुबान को सीखना होगा। नहीं, जो ज़ुबान आपको आती है, आपको इंग्लिश आती है वो सिखा सकते हैं, आपको उर्दू आती है वो किसी को सिखा सकते हैं, पंजाबी है, मराठी है, पश्तो है, हिंद को है, कश्मीरी है, जो ज़ुबान आपको आती है, तो आप यहाँ अपने आप को रजिस्टर करके अपना अकाउंट बनाकर, अपनी प्रोफाइल बनाकर, तो यहाँ पूरी दुनिया से लोग स्टूडेंट जो हैं और मुख्तलिफ़ कस्टमर है वो आपसे रब्ता करेंगे, तो आप उनको वो ज़ुबानें सिखा सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसकी डेस्कटॉप साइड ऑन कर दें, इससे थोड़ी आसानी होगी आपको। तो मुख्तलिफ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किया और यहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़ुबानें लोगों को पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। तो आप भी यही तरीका करके घर बैठे बड़े आसानी के साथ, ये एक पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब के ज़रिए आप बड़ी आसानी से काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि सबसे नीचे जाकर कि इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज़, कोरियन, अरबिक, हिंदी, इटालियन, रूसियन, मतलब मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं जहाँ से आप सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़रा मैं आपको दिखाऊंगा कि लर्न अरबिक या हिंदी कर लेते हैं। हिंदी को मैंने ज़रा चॉइस किया है। तो अभी देखते हैं कि हिंदी ज़ुबान सिखाने में कितने टीचर यहाँ पे मौजूद हैं और उनका रेट क्या चल रहा है। सी ऑल द हिंदी टीचर, इसको क्लिक कर दें। तो ये पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं। तकरीबन 10,000 टीचर इस वक्त इस वेबसाइट से वाबस्ता हैं और वो पार्ट टाइम में पूरी दुनिया में मौजूद अपने कस्टमर को, अपने लोगों को जो है ज़ुबानें सिखा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। तो आप भी यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें, अपना अकाउंट बनाएं यहाँ पे।
تو گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ آپ ہزاروں ڈالر یہاں سے کما سکتے ہیں۔ یہ کمانے کے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں قابلیت کتنی ہے، آپ میں ٹیلنٹ کتنا ہے، کتنے اچھے انداز سے آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ دیکھیں ان کا فرسٹ پیج جو ہے یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے۔ تو میں یہاں پہ ذرا دیکھوں گا کہ یہ ان کا فرسٹ پیج یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے۔ تو اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوست ہیں، یہ تو خیر باہر سے ہیں۔ یہ نیچے آتے ہیں، سواتی نام کی ایک ٹیچر ہے، یہ انگلش ہندی یہ زبانیں سکھاتی ہیں، ان کا تعلق انڈیا سے۔ تو یہ $7.50 یعنی کہ $7.5 پر ہاور چارج کرتی ہیں، اور $4 جو ہے 30 منٹ کے چارج کرتی ہیں۔ اسی طرح یوسف نام کے ایک ٹیچر ہیں ہندوستان سے، انڈیا سے، تو انگلش، گجراتی، ہندی اور اردو زبانیں سکھاتے ہیں۔ ان کا بھی $7 پر ہاور چارج ہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے، اور $1 آدھا گھنٹے کا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ نیچے آئیں، میں آپ کو کوئی پاکستانی بھی دکھاؤں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طاہرہ نام کی ایک ٹیچر ہے، پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں، اور یہ انگلش، ہندی، پنجابی اور اردو زبانیں سکھاتی ہیں۔ $5 فی گھنٹہ ان کا چارج ٹائم ہے، اور $1 فی آدھا گھنٹے کے یہ چارج کرتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، یہ نیچے مظہر نام کی ایک ٹیچر ہے ہندوستان سے۔ تو اسی طرح نیچے آپ آئیں تو ایک اور پاکستانی ٹیچر ہیں، یہاں پہ فیمیل ہیں، تو انگلش، ہندی، پنجابی اور اردو زبانیں سکھاتی ہیں۔ ان کا تقریباً $4 سے $6.5 پر گھنٹے کا چارج کرتی ہیں یہ۔ اور اسی طرح آپ نیچے آئیں تو بہت سارے ٹیچر یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ ایک اسامہ نام کے ایک ٹیچر ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، یہ انگلش، ہندی اور پنجابی اردو زبانیں سکھاتے ہیں۔ $6 سے $6.5 پر گھنٹے کے یہ چارج کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نیچے آئیں تو عبدالوحید نام کے ایک پاکستانی ٹیچر ہیں، یہ بھی ہندی، پشتو اور اردو زبانیں سکھاتے ہیں۔ $5.5 سے $8.5 فی گھنٹہ یہ چارج کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو یہاں بطور ٹیچر رجسٹرڈ کر کے پشتو، ہند کو، پنجابی، سندھی، اردو، انگلش، کوئی بھی زبان، جو زبانیں آپ کو آتی ہیں وہ سب زبانیں یہاں پہ سلیکٹ کر کے تو یہاں پہ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے فی کلاس کا۔ تو آپ اپنی یہاں پہ ایک انٹرو ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے، تو اس انٹرو ویڈیو کے ذریعے تاکہ جو بھی آپ کا پیج اوپن کرے اور آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کا اندازہ لگا سکے کہ کیسا ٹیچر ہے، اس کے بعد وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ ان کو وہ زبانیں سکھا سکتے ہیں۔ ابھی یہ طاہرہ نام کی ٹیچر ہے، چلو میں اس کو ذرا سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کی ڈیٹیل تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ فی گھنٹہ کتنا چارج کرتی ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا پیج پروفائل اوپن ہوتی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ، یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی جو انٹرو ویڈیو یہاں پہ لگی ہوئی ہے انٹروڈکشن کے لیے، تو آپ اس کو ذرا کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ I believe that you can achieve success in learning English and then you can become fluent. Learning English should be rewarding and یہ جو زبانیں یہ سکھانا چاہ رہی ہے، یہ جو زبانیں سکھانا چاہ رہی ہے اس زبان میں الگ الگ اس نے انفارمیشن دی ہوئی ہے۔ تبھی آپ آگے دیکھیں۔ اگر آپ اردو زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سے جلد بات ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں، اور اس کے پاس اس وقت 81 اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اور اس کی ریٹنگ بھی دیکھیں 5% چل رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ لوگ بھی یہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر کے یہاں اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اپنا پروفائل بنائیں، اور پوری دنیا سے پھر لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، اور ڈالر کے حساب سے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ کم از کم $100 ہونے کے بعد آپ کو پیمنٹ ادا کی جائے گی اس ویب سائٹ کے ذریعے۔ تو یہ دیکھیں نیچے لوگوں نے کمنٹس بھی دیے ہوئے ہیں، تو بہت اچھے کمنٹس ہیں اس کے بارے میں کہ اگر ٹیچر اچھا ہو تو اس کے بارے میں کمنٹس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت کے لیے السلام علیکم۔